Le concept principal qui est développé, c'est le concept de désorganisation sociale. O conceito principal que foi desenvolvido é o conceito de desorganização social. C'est William Thomas William Thomas qui l'invente é o William Thomas que inventa à partir de l'étude exceptionnelle qu'il fait sur les paysans polonais a partir do estudo excepcional que ele fez sobre os camponeses poloneses en Europe et en Amérique. na Europa e na América. Son livre s'appelle Le paysan polonais, The Polish Peasant, en Europe et en Amérique. O livro se chama Os Camponeses Poloneses na Europa e na América. C'est une œuvre énorme, 1800 pages, Uma obra enorme, 1800 páginas, plusieurs années de travail. muitos anos de trabalho. Il profite de ce que Alvin Small et Harper ont décidé, c'est-à-dire des semestres et des années sabbatiques, Eles aproveitaram daquilo que Small e Harper inventaram, que é o ano sabático. O ano sabático é licença-prêmio, que não existe mais. O professor tinha. et il va donc en Pologne Então ele vai até a Polônia, et il apprend le polonais aprende polonês et il essaie de comprendre pourquoi les groupes polonais qui ont émigré aux États-Unis e ele tenta compreender por que os grupos os poloneses que migraram dos Estados Unidos sont des groupes extrêmement difficiles, são grupos extremamente difíceis, extrêmement violents, extremamente violentos que rien ne peut réduire. e que nada pode reduzir. Ouais. Réussir à les... Que isso não podia ser modificado. Et il constate que dans la société polonaise, Ele constata que na sociedade polonesa les valeurs individuelles et les valeurs collectives ont changé. os valores individuais e coletivos mudaram. Il étudie de manière très fine E ele descreve de uma maneira muito fina le rapport à la religion, a relação com a religião, le mariage, o casamento, la vie rurale, a vida rural, la façon dont la famille traditionnelle se modifie. a maneira pela qual a família tradicional se modifica. Et il comprend que c'est parce que la vie polonaise et la société polonaise est désorganisée Ele compreende então que é porque a vida polonesa e a sociedade polonesa está desorganizada qu'il y a de l'émigration. que há imigração. Ce n'est pas l'émigration qui provoque cela, Não é a imigração que provoca todos aqueles problemas. c'est d'abord la désorganisation sociale qui provoque l'émigration. Inicialmente, a imigração social que provoca, a desorganização que provoca a imigração social. Et on va donc avoir des immigrants qui sont totalement déculturés, Então, a gente vai ter imigrantes que vão ser totalmente desaculturados et ils récusent à la fois leur ancienne société d'appartenance e eles recusam inicialmente a própria sociedade de pertencimento deles avec l'espoir de trouver en Amérique com a esperança de encontrar na América la possibilité de construire une nouvelle vie. a possibilidade de construir na América uma nova vida. Mais comme tous les immigrants de l'époque, mais on pourrait dire aussi encore aujourd'hui, Mas como todos os imigrantes da época, e a gente pode pensar isso agora, ils hoje, s'aperçoivent très rapidement que la vie est encore plus difficile eles se dão conta rapidamente que a vida é ainda mais difícil dans le pays d'arrivée que dans le pays d'origine. num país de chegada que em relação ao país de origem. Mais difícil. Desculpe, vocês entenderam? Pour Thomas, Para Thomas, un fait social, c'est une combinaison intime o fato social é uma combinação íntima des valeurs collectives et des valeurs individuelles. de valores coletivos e valores individuais. Le changement qu'il a pu constater dans la vie polonaise A mudança que ele pôde constatar na vida polonesa va être en fait accentuée vai ser acentuada par la transplantation culturelle pela transplantação cultural et par les nouvelles règles économiques de vie. e pelas novas regras econômicas de vida.
ce concept de désorganisation sociale va être suivi Esse conceito de desorganização social vai ser seguido par beaucoup de chercheurs de l'école de por Chicago muitos pesquisadores da escola de Chicago pendant au moins une vingtaine d'années, durante ao menos 20 anos. avec pour chaque auteur des modifications, des sophistications, des précisions apportées au concept. Cada pesquisador acrescentando coisas, detalhes a esse conceito. Pequenas modificações. Thomas était un humaniste. Tomás era humanista. C'était sans doute, je ne l'ai évidemment pas connu malgré mon grand âge, Eu, evidentemente, não o conhecia, apesar de ser mais velho. Thomas avait fait sa thèse, c'était pas le paysan polonais, il avait fait sa thèse en 1905 sur la prostitution. Ele fez a tese dele foi sobre a prostituição em 1905. Esse trabalho do qual a gente estava falando não é a tese dele, é um outro trabalho. Qui était un sujet totalement inimaginable à l'époque. Que era tema totalmente inimaginável na época. Je ne sais pas s'il faisait de l'observation participante, Ele não sabe se ele fazia observação participante, mais c'est possible. mas é possível. En tout cas, Thomas, pendant toute sa vie à Chicago, Em todo caso, Thomas, em toda a sua vida em Chicago, fréquentait la ville. frequentava a cidade. Il allait dans les bars, Ele ia nos bares, il allait dans tous les endroits où la vie sociale s'organise. ele ia nos bares e em todos os lugares onde a vida social se organiza. Et en 1918, au moment où le paysan polonais allait être publié, Em 1918, quando o livro O Camponês Polonês seria publicado, Thomas avait alors 55 ans, ele tinha então 55 anos, il a été surpris dans une chambre d'hôtel avec une femme qui n'était pas la sienne. e ele foi surpreendido num quarto de hotel com uma mulher que não era dele. Et ça vous fait sourire parce que peut-être ça vous paraît relativement banal. Isso faz dar risada, vocês riem, porque pode parecer para vocês, não, Je ne sais pas. eu não sei. Mais en tout cas, pour Thomas, ça a été des conséquences immédiates. Mas para ele teve consequências imediatas. C'était un scandale public. Foi um escândalo público. Dans les archives journalistiques que j'ai pu consulter, Nos arquivos de jornal que eu pude consultar, pendant 10 jours, il fait la une du journal du Chicago Tribune. e durante 10 dias ele foi a manchete do jornal mais importante de Chicago. Il est révoqué de l'université. Ele foi expulso da universidade Dès le lendemain, no dia seguinte. pas après un procès, il n'y a pas eu de procès. Não teve processo, Parce que les charges qui ont d'abord été retenues contre lui, en particulier dissimulation d'identité pour aller à l'hôtel, ont été abandonnées ensuite, faites tout de suite. O que foi imputado a ele foi omissão de identidade para poder ir para o prostíbulo. Ele disse que ele era outra pessoa, né? Então isso foi suficiente para... Et Thomas ne retrouvera jamais un poste de professeur dans aucune université des Ele États-Unis. não encontrou nunca mais um lugar de professor em nenhuma universidade dos Estados Unidos. Son livre, qui est sous presse, en train d'être publié par les presses de l'Université de Chicago, O livro que estava na tipografia sendo impresso